मंजिल मेरी खुदा है, मंजिल मेरी खुदा है और रास्ता मेरा नबी है। मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है। मंजिल मेरी खुदा है, मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है। हर अंबिया है सोना, हर अंबिया है सोना और हीरा मेरा नबी है। हर अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। अंधों को जो रोशनी दे, भटकों को दे सहारा। अंधों को रोशनी दे, भटकों को दे सहारा। अंधों को रोशनी दे, भटकों को दे सहारा। पत्थर को भी पढ़ाता, पत्थर को भी पढ़ाता। कलमा मेरा नबी है, पत्थर को भी पढ़ाता। कलमा जिंदाबाद। अंधों को रोशनी दे, भटकों को दे सहारा। अंधों को रोशनी दे, भटकों को दे सहारा। पत्थर को भी पढ़ाता, पत्थर को भी पढ़ाता। कलमा मेरा नबी है, पत्थर को भी पढ़ाता। कलमा मेरा नबी है। हर अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। मुअज्जिज़ हजरात, আজকে আমি আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কোরআন পাক হইতে একখানা উজ্জ্বলময় আয়াতে মুকাদ্দাসা তিলাওয়াত করার সওয়াব হাসিল করেছি বিরাদার। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআন পাকের মধ্যে ইরশাদ করেন, বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। রব্বুল ইজ্জত বলেন, হে বিশ্বাসী গণেরা, আল্লাহকে ভয় করো। ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন, এবং সত্যবাদীর সঙ্গ লাভ করো। বিরাদার, এখানে
যখনই কুরআন পাক তিলাওয়াত করলাম, শব্দটির মানে দেখলাম, আর এই জগতের দিকে দেখছি, দুনিয়ার আবহাওয়া, লোকজনের ব্যবহার দেখছি, তো দিল বলছে যে খালিকে কায়নাত সত্যবাদীর সঙ্গ লাভ করে কি করব? পয়সাওয়ালার সঙ্গ লাভ করতে যদি কোরআনে পেতাম তো দিল কত খুশি হতো যে আমিও পয়সাওয়ালা হইতাম। যারা ক্রিমিনাল, যারা ছিনতাই, রাতে রাত ক্রিমিনাল ছিনতাই করে আরব খরবপতি আর শক্তিশালী, যাকে পারছে তাকে মেরে দিচ্ছে, ওই সব লোকের সঙ্গে যদি সম্পর্কর কথাটা হইতো তো আমি একটা পাহুলমান হয়ে দাঁড়াইতাম। তো সত্যবাদীর সঙ্গ লাভ করে লাভ কি? खुदा जो सच्चा उनके साथ रिश्ता लगा के क्या होगा? মুআজ্জাজ যখন আয়াত শরীফের চতুর্দিক ঘুরে দেখবে, একটাই শব্দ বেরিয়ে আসবে कि हाँ, दुनिया में दौलत तुम ले सकते हो, दुनिया में ताकत वाला बन सकते हो, ताकत वालों से रिश्ता लगाकर, पर अच्छों से रिश्ता जोड़ोगे, सालेह से संपर्क लगाओगे तो ताकत वाला तुमको ताकत वाला बनाएगा, दौलत वाला तुमको दौलत वाला बनाएगा। अगर अच्छों से रिश्ता जोड़ोगे तो जन्नत का हकदार बनाएगा। तो बेरादार दौलत वालार दौलत करे की करब? ওর তো ক্ষমতা নেই যে আমাকে জান্নাতের হকদার বানিয়ে দেয়। এটা তো ক্ষণস্থায়ী জগৎ, আখিরাত চিরস্থায়ী জগৎ। তো বাপু, जिनारा সালেহ सच्चा लोग, उनारा যদি चाहें, वास्तव जिनारा सालेह, हकीकत जिन लोगों का कनेक्शन खुदा से जुड़ा हुआ रहता है, चाहे आलिम हो, चाहे जितना भी अल्लामातुद्दहर हो, अगर वो दिल से खुदा से रिश्ता जोड़ दे, अगर वो चाहे कोई दोज़खी इंसान को नजरे करम के सदके जन्नत का हकदार बना दूं तो हो जाए। যদি উনার সম্পর্ক আল্লাহর সঙ্গে জুড়ে থাকে, আর যদি ভালো ব্যক্তি থাকেন, সালেহ থাকেন, আর যদি করির উপরে মোহাব্বতের নজর ঢেলে দেয়, তো বাপু সত্যি উনার বেড়া পার হয়ে যাবে। तो मजमा साजिए कार, तो हजरत अली जन्नती है, खातून जन्नत वो भी जन्नती है, हसनैन करीमैन भी जन्नती, पूरा परिवार अहले बयान सबके सब जन्नती। मेरे आला हजरत बरेली की सरजमीन से ऐलान फरमा रहा है कि इसलिए सुनो, अहले बयात से रिश्ता जोड़ लो, हजरत अली से रिश्ता जोड़ लो, इमाम हसन से रिश्ता जोड़ लो, इमाम हुसैन से रिश्ता जोड़ लो, खातून जन्नत से रिश्ता जोड़ लो, सबके सब जन्नती, उनके वसीले से तुम भी जन्नती बनोगे। तो रिश्ता जोड़ार माने तो এটা নয় যে জীবনী শুনে এলাম তো রিশতা জুড়ে আলো, এর মানে এটা নয়। উনারা যেই পথে চলতে বলবে ওই পথে যদি চলি তো ঠিক বেরাদার, সত্যি আমরা জান্নাতের হকদার হব। ভাইরা বাপেরা আমার, ওনাদেরই কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা, যে কয়েকজন এসছেন ধীর স্থির ভাবে বসুন বন্ধুগণেরা আমার, কারণ স্টেজ একটা এমনই জিনিস, আল্লাহর যদি দয়া হয়ে যায় তো আমাদের পিছনকার তামাম গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহর কাছে কোনো জিনিসের কমি নাই। আর কালকে দেখলাম দর্শক ওইরকমই, মানে সব বাচ্চা কাচ্চা বেশি। বিরাদারান ইসলাম বলছিল কমিটি ছেলেরা যে আমরা ছোট্ট গ্রাম, তো আসলেই বোধহয় ছোট্ট গ্রাম না কি গো, এই পাড়াটা ছোট, গ্রাম বড় পাড়া ছোট। এর মানে বোধহয় এগুলা আলোচনা হয়েছে যে তোর ঘে পাড়াতেও হয়েছে, তোর আসু মনে হয়, হ্যাঁ আমার ঘে পাড়াতে হলে আমরা শুনবো।
তো ছেলেরা জীবনী হোক বা না হোক, তোমাদের যেন মন খুশি থাকে ওই ব্যবস্থাই হবে। পুরা মজমা একবার আর বলুন কে ইয়া রাসূলুল্লাহ। যতক্ষণ আপনাদের দিল দিমাগ পরিষ্কার না হয়ে যায় জীবনী কিন্তু আরম্ভ হবে না। আমি দুটি ছন্দ আপনাদের দিচ্ছি, তারপরে জীবনী হবে। আর আজকে এমনই কথা হবে, শায়দ কখনো আপনারা কোনো জীবনীর বক্তার মুখে শুনেছেন, যিনারা বয়স্ক বুজরুগ ওনারা আমার আব্বার মুখে শুনেছেন। আজকে চেষ্টা করব মাওলানা তাইমুর রহমানের পুরাতন জীবনীর কথা কিছু এনে আপনাদেরকে শুনিয়ে দেওয়া। তো বাস দুটা ছন্দ আগে শুনেলেন। दिल ये बेचैनी रहने लगा आजकल, दिल ये बेचैनी रहने लगा आजकल। ए ना पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए, दिल ये बेचैनी रहने लगा आजकल। ये ना पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए, न दवा चाहिए न दुआ चाहिए, न दवा चाहिए न दुआ चाहिए। रोज़ाए मुस्तफा की हवा चाहिए, न दवा चाहिए न दुआ चाहिए। रोज़ाए मुस्तफा की हवा चाहिए। अपने जन्नत के नजदीक जाया करो, माँ बाप को कभी ना सताया करो। अपने जन्नत के नजदीक जाया करो, माँ बाप को कभी ना सताया करो। और माँ बाप का पैर दबाया करो, माँ बाप का पैर दबाया करो। गर अपने खुदा की रजा चाहिए, माँ बाप का पैर दबाया करो। गर अपने खुदा की रजा चाहिए।